guys. Guys, kailan kayo guys? Shake! Benson. Kamera pa. Loko ka. Si Binay po, ang napangit, amoy kalabaw. Kasi nakakalaro naman ng tenga. Ginayan mo. Guys, meron tayong gamit dito guys. Tara guys, tignan nyo guys. Teacher! Guys, tignan nyo, titibay namin laki. Guys, sabi ko na sa inyo guys eh. Oh guys, meron pang kapatid ko. Guys, tignan nyo yung kapatid ko. Nang narararo. Guys, salamat guys. Dito na kami sa bahay namin. Guys, tara. Samahan natin si Papa. Come on, let's go. Come on guys. Tara. Dito. Guys, tara. Tayo pa kami kuha dito.